السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. بی بی رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی. آنسو بے روک ٹوک گالوں پر نکل کھڑے ہوئے تھے. مجھے کوئی خوشی راس نہیں آتی. میرا نصیب ہی ایسا ہے. جو خوشی ملتی ہے ایسی ملتی ہے کہ گویا کوکا کولا کی بوتل میں کسی نے ریت ملا دی ہو. بی بی کی آنکھیں سرخ ساٹن کی طرح چمک رہی تھی اور سانسوں میں دمے کے اکھڑے پن کی سی کیفیت تھی. پاس ہی پپو بیٹھا کھانس رہا تھا. کالی کھانسی نامراد کا حملہ جب بھی ہوتا بیچارے کا منہ کھانس کھانس کر بینگن سا ہو جاتا. منہ سے رال بہنے لگتا. ہاتھ پاؤں اینٹ سے جاتے. امی سامنے چپ چاپ کھڑکی میں بیٹھی ان دنوں کو یاد کر رہی تھی جب وہ ایک ڈی سی کی بیوی تھی اور ضلع کے تمام افسروں کی بیویاں ان کی خوشامد کرتی تھی. وہ بڑی بڑی تقریبوں میں مہمان خصوصی ہوا کرتی اور لوگ ان سے درخت لگواتے, ربن کٹواتے, انعامات تقسیم کرواتے. پروفیسر صاحب ہر تیسرے منٹ مدھم سی آواز میں پوچھتے, لیکن آخر بات کیا ہے بی بی, ہوا کیا ہے؟ وہ پروفیسر صاحب کو کیا بتاتی کہ دوسروں کے اصول اپنانے سے اپنے اصول بدل نہیں جاتے, صرف ان پر غلاف بدل جاتا ہے. ستار کا غلاف, مشین کا غلاف, تکیے کا غلاف. درخت کو ہمیشہ جڑوں کی ضرورت ہوتی ہے. اگر اسے کرسمس ٹری کی طرح یوں ہی داب داب کر مٹی میں کھڑا کر دیں تو کتنے دن کھڑا رہے گا؟ بالآخر تو گرے گا ہی. وہ اپنے پروفیسر میاں کو کیا بتاتی کہ اس گھر سے رستہ تڑوا کر جب وہ بانو بازار پہنچی تھی اور جس وقت وہ ربڑ کی ہوائی چپلوں کا بھاؤ چارہ نے کم کروا رہی تھی تو کیا ہوا تھا؟ اس کے بوائی پھٹے پاؤں ٹوٹی چپلوں میں تھے. ہاتھوں کے ناخنوں میں برتن مانچ مانچ کر کیچ جمی ہوئی تھی. سانس میں پیاز کے باسی لچھوں کی بو تھی. قمیض کے بٹن ٹوٹے ہوئے اور دوپٹے کی لیس ادھڑی ہوئی تھی. اس ماندے حال میں جب وہ بانو بازار کے ناکے پہ کھڑی تھی تو کیا ہوا تھا؟ یوں تو دن چڑھتے ہی روز کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا تھا, پر آج کا دن بھی خوب رہا. ادھر پچھلی بات بھولتی تھی, ادھر نیا تھپڑ لگتا تھا. تھپڑ کی ٹیس کم ہوتی, ادھر کوئی چٹکی کاٹ لیتا. جو کچھ بانو بازار میں ہوا وہ تو فقط فل سٹاپ کے طور پر تھا. صبح سویرے ہی سنتو جمعدارنی نے برآمدے میں گھستے ہی کام کرنے سے انکار کر دیا. رانڈ سے اتنا ہی تو کہا تھا کہ نالیاں صحیح سے صاف نہیں ہوتی, ذرا دھیان سے کام کیا کر. بس جھاڑو وہیں پٹک کر بولی, میرا حساب کر دیں جی. کتنی خدمتیں کی تھیں بدبخت کی. صبح سویرے تام چینی کے مگ میں ایک رس کے ساتھ چائے, رات کے جھوٹے چاول اور باسی سالن روز کا بندھا ہوا تھا. 6 مہینے کی نوکری میں یہ 3 نائلون جالی کے دوپٹے, امی کے پرانے سلیپر اور پروفیسر صاحب کی قمیض لے گئی. کسی کو جرت نہ تھی کہ اسے جمعدارنی کہہ کر بلاتا. سب کا سنتو سنتو کہتے منہ سوکھتا تھا, پر وہ طوطے کی سگی پھوپھی تھی. ایسی سفید چشم واقع ہوئی کہ فوراً حساب کر, جھاڑو بغل میں داب, سر پر سفلچی دھر, یہ جا وہ جا. بی بی کا خیال تھا کہ تھوڑی دیر میں آ کر پاؤں پکڑے گی, معافی مانگے گی, ساری عمر کی غلامی کا عہد کرے گی. بھلا ایسا گھر اسے کہیں ملے گا؟ پر وہ تو ایسی دفان ہوئی کہ دوپہر کا کھانا پک کر تیار ہو گیا, پر سنتو مہارانی نہ لوٹی. سارے گھر کی صفائیوں کے علاوہ غسل خانے بھی خود دھونے پڑے, کمروں میں ٹاکی بھی پھیرنی پڑی. ابھی کمر سیدھی کرنے کو لیٹی ہی تھی کہ ایک مہمان بی آ گئی. مننے کی آنکھ بھی بمشکل لگی تھی. مہمان بی حسن اتفاق سے ذرا اونچا بولتی تھی. منا اٹھ بیٹھا, اٹھتے ہی کھانسنے لگا. کالی کھانسی کا بھی ہر علاج کر دیکھا تھا, پر نہ تو ہومیوپیتھی سے آرام آیا نہ ڈاکٹری علاج سے. حکیموں کے کشتے اور معجون بھی رائے گانگے. بس ایک علاج رہ گیا تھا, اور یہ علاج بھی سنتو جمعدارنی نے ہی بتایا تھا. بی کسی کالے گھوڑے والے سے پوچھو کہ مننے کو کیا کھلائیں, جو کہے سو کھلاؤ, دنوں میں آرام آ جائے گا. لیکن بات تو مہمان بی کی ہو رہی تھی. ان کے آنے سے سارے گھر والے اپنے اپنے کمروں سے نکل آئے اور گرمیوں کی دوپہر میں خورشید بی کو ایک بوتل لینے کے لیے بھگا دیا. ساتھ ہی اتنا سارا سودا اور بھی یاد آ گیا کہ پورے 5 روپے دینے پڑے. خورشید پورے 3 سال سے اس گھر میں ملازم تھی. جب آئی تھی تو بغیر دوپٹے کے کھوکھے تک چلی جاتی تھی, اور اب وہ بالوں میں پلاسٹک کے کلپ لگانے لگی تھی. چوری چوری پیروں کو کیوٹکس اور مننے کو پاؤڈر لگانے کے بعد اپنے چہرے پہ بیبی پاؤڈر استعمال کرنے لگی تھی. جب خورشید موٹی ململ کا دوپٹہ اوڑھ کر ہاتھ میں خالی اسکواش کی بوتل لے کر سراج کے کھوکھے پہ پہنچی تو سڑکیں بے آباد سی ہو رہی تھی.
नकदी को ट्रे में धरते हुए खुर्शीद बोली, 1 बोतल मट्टी का तेल, 2 707 के साबुन, 3 पान सादे, 4 मीठे, 1 नल की सफ़ेद धागे की दे दो, लॉलीपॉप और 1 बोतल ठंडी ठार 7 अप की। रोड़ी कूटने वाला इंजन भी जा चुका था और कुल तार के 2-3 खाली ड्रम ताज़ा कूटी हुई सड़क पर ऊंधे पड़े थे। सड़क पर से हिद्दत की वजह से भाप सी उठती नजर आती थी। दाई की लड़की खुर्शीद को देखकर सिराज को अपना गांव याद आ गया। धल्ले में इस वज़ाकता, इस चाल की सिंदूरी से रंग की 9 बालिग लड़की हकीम साहिब की हुआ करती थी। टांसे का बुर्का पहनती थी, अंग्रेजी साबुन से मुंह धोती थी और शायद खमीरा गाँव जुबान और कुश्ता मुरवरीद बमा शरबत संदल के इतनी मिकदार में पी चुकी थी कि जहाँ से गुजर जाती सेब के मुरब्बे की खुशबू आने लगती। गांव में किसी के घर कोई बीमार पड़ जाता तो सिराज इस ख्याल से उसकी बीमार पुरसी करने ज़रूर जाता कि शायद वो उसे हकीम साहब के पास दवा लेने के लिए भेज दे। जब कभी माँ के पेट में दर्द उठता तो सिराज को बहुत खुशी होती। हकीम साहब हमेशा इस नफ की मरीज़ा के लिए 2 पुड़ियाँ दिया करते थे। एक खाली पुड़िया गुलाब के अर्क के साथ पीना होती थी, दूसरी सफ़ेद पुड़िया सौंफ के अर्क के साथ। हकीम साहब की बेटी अमूमन उसे अपने ख़त पोस्ट करने को दिया करती। वो इन ख़तों को लाल डब्बे में डालने से पहले कितनी देर सूंघता रहता। इन लिफाफों से भी सेब के मुरब्बे की खुशबू आया करती थी। इस वक्त दाई करमों की बेटी गर्म दोपहर में उसके सामने खड़ी थी और सारे में सेब का मुरब्बा फैला हुआ था। 5 रुपए का नोट नकदी वाली ट्रे से उठाकर सिराज ने चिपचिपी नज़रों से खुर्शीद की तरफ देखा और खनखार कर बोला, एक ही सांस में इतना कुछ कह गई, आहिस्ता आहिस्ता कहो ना, क्या क्या खरीदना है? 1 बोतल मट्टी का तेल, 2 707 साबुन, 3 पान सादा, 4 मीठे, 1 नल की बटरफ्लाई वाली सफ़ेद रंग की, 1 बोतल 7 अप की, जल्दी कर, घर में मेहमान आए हुए हैं। सबसे पहले तो सिराज ने खटाक से सब्ज बोतल का ढकना खोला और बोतल को खुर्शीद की जानिब बढ़ाकर बोला, ये तो हो गई बोतल, अब और बोल। बोतल क्यों खोली तूने? अब बीबी जी नाराज होगी। मैं समझा के खोल कर देनी है। मैंने कोई कहा था तुझे खोलने के लिए? अच्छा बाबा, मेरी गलती थी। ये बोतल तू पी ले, मैं ढकने वाली एक और दे देता हूँ तुझे। जिस वक्त खुर्शीद बोतल पी रही थी उस वक्त बीबी का छोटा भाई अजहर उधर से गुजरा। उसे स्ट्रॉ से बोतल पीते देखकर वो मेन बाजार जाने की बजाय उल्टा चौधरी कॉलोनी की तरफ लौट गया और एन टाइप के क्वार्टर में पहुंचकर बरामदे ही से बोला, बीबी आप यहाँ बोतल का इंतजार कर रही हैं और वो लाडली वहाँ खोखे पे खुद बोतल पी रही है स्ट्रॉ लगाकर। भाई तो अखबार वाले के फराइज सर अंजाम देकर साइकिल पर चला गया, लेकिन जब 2 रुपये तेरा आने की रेजगारी मुट्ठी में दबाए, दूसरे हाथ में मट्टी के तेल की बोतल और बुक्कल में 707 साबुन के साथ 7 अप की बोतल लिए खुर्शीद आई तो संतो जमादारनी के हिस्से का गुस्सा भी खुर्शीद पर ही उतरा। इतनी देर लग जाती है तुझे खोखे पे? बड़ी भीड़ थी जी सिराज के खोखे पे इस वक्त। बहुत लोगों के मेहमान आए हुए हैं जी समनाबाद में। वैसे ही बहुत मेहमान आते हैं यहाँ। सब नौकर बोतलें ले जा रहे थे। झूठ ना बोल कमबख्त, मैं सब जानती हूँ। खुर्शीद का रंग फक हो गया। क्या जानती हैं जी आप? अभी खोखे पे खड़ी तू बोतल नहीं पी रही थी? खुर्शीद की जान में जान आई। वो बिफर कर बोली, वो मेरे पैसों की थी जी, आप हिसाब कर दें जी मेरा, मुझसे ऐसी नौकरी नहीं होती। बीबी तो हैरान रह गई। संतों का जाना गोया खुर्शीद के जाने की तमहीद थी। लम्हों में बात यूं बढ़ी कि मेहमान बीबी समेत सब बरामदे में जमा हो गए और कुतरन भर लड़की ने वो जुबान दराज की कि जिन मेहमान बीबी पर बोतल पिलाकर रोब गांठना था, वो उल्टा इस घर को देखकर कायल हो गई कि बदनज़मी, बेतरतीबी और बदतमीज़ी में ये घर हल्फे आखिर है। आनन फानन मकान नौकरानी के बगैर सूना सूना हो गया। उधर जमादारनी और खुर्शीद का रंज तो था ही, ऊपर से पप्पू की काली खांसी दम न लेने देती थी। जब तक खुर्शीद का दम था कम से कम उसे उठाने और पिचकारने वाला कोई मौजूद था। अब तो कफगीर छोड़ छाड़ बच्चे को उठाना पड़ता। उसे भी काली खांसी का दौरा पड़ता तो रंगत बैंगन की सी हो जाती, आंखें सुर्खा सुर्ख निकल आती और सांस यूं चलता जैसे कटी हुई पानी की ट्यूब से पानी रस रस के निकलता है। सारा दिन वो यही सोचती रही कि आखिर उसने कौन सा गुनाह किया है जिसकी पादाश में उसकी ज़िंदगी इतनी कठिन है। उसके साथ कॉलेज में पढ़ने वालियाँ तो ऐसी थी गोया रेशम पे चलने से पाँव में छाले पड़ जाएं, और यहाँ वो कपड़े धोने वाले थापे की तरह कुरख्त हो चुकी थी। रात को पलंग पर लेटती तो जिस्म से अंगारे झड़ने लगते। बदबख्त खुर्शीद के दिल में तरस आ जाता तो 2-4 मिनट दुखती कमर में मुक्कियाँ मार देती
वरना उई आई करते नींद आ जाती। और फिर सुबह वही सफ़ेद पोश गरीबों की सी जिंदगी और तंदूर में लगी हुई रोटियों की सी सेंक। उस रोज दिन में कई मर्तबा बीबी ने दिल ही दिल में कहा, हमसे अच्छा घराना नहीं मिलेगा तो देखेंगे। अभी कल बरामदे में आई बैठी होंगी दोनों काले मुंह वालियां। पर उसे अच्छी तरह मालूम था कि इससे अच्छा घर मिले ना मिले वो दोनों अब लौट कर ना आएंगी। सारे घर में नजर दौड़ाई तो छत के जालों से लेकर रुकी हुई नाली तक और टूटी हुई सीढ़ियों से लेकर अंदर टिप टिप बरसने वाले नलके तक अजीब कसम पुरसी का आलम था। हर जगह एक आँच की कसर थी। 3 कमरों का मकान जिसके दरवाजों के आगे ढीली डोरों में धारीदार पर्दे पड़े थे, अजीब सी जिंदगी का सुराग देता था। ना तो ये दौलत थी और ना ही यह गरीबी थी। रद्दी के अखबार की तरह इसका तशख़्ख़ुस खत्म हो चुका था। जब तक अब्बा जी जिंदा थे और बात थी, कभी कभार मायके जाकर खुली हवा का एहसास पैदा हो जाता। अब तो अब्बा जी की वफात के बाद अम्मी, अजहर और मुन्नी भी उसके पास आ गए थे। अम्मी ज़्यादातर पिछली पोजीशन याद करके रोने में बसर करती। जब रोने से फरागत होती तो अड़ोस पड़ोस में ये बताने के लिए निकल जाती कि वो एक डिप्टी कमिश्नर की बेगम थी और हालात ने उन्हें यहाँ समनाबाद में रहने पे मजबूर कर दिया है। मुन्नी को मट्टी खाने का आर्जा था। दीवारें खुर्च खुर्च के खोखली कर दी थी। नामुराद सीमेंट का पक्का फर्श भी अपनी नरम नरम उंगलियों से कुरेद कर धर देती। बहुत मिर्चें खिलाई, कोनीन मिली मिट्टी से ज़ियाफत की, होंठों पर दहकता हुआ कोयला रखने की धमकी दी। पर वो शेर की बच्ची मट्टी को देखकर बुरी तरह रेशा खत्मी होती। अजहर जिस कॉलेज में दाखिला लेना चाहता था, जब उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने 3rd डिवीजन के बायस इनकार कर दिया तो दिन रात माँ बेटा मरहूम डीसी साहिब को याद कर करके रोते रहे। उनके एक फ़ोन से वो बात बन जाती जो प्रोफेसर फ़ख्र के कई फेरों से न बनी। अम्मी तो दबी ज़ुबान में कई बार यहाँ तक कह चुकी थीं कि ऐसा दामाद किस काम का जिसकी सिफारिश ही शहर में ना चले। नतीजे के तौर पर अजहर ने पढ़ाई का सिलसिला मुनक़ता कर दिया। प्रोफेसर साहिब ने बहुत समझाया, पर उसके पास तो बाप की निशानी एक मोटरसाइकिल था। चंद एक दोस्त थे जो सिविल लाइंस में रहते थे, वो भला क्या कॉलेज वाले जाता। इस सारे माहौल में प्रोफेसर फ़ख्र कीचड़ का कमल थे। लंबे कद के दुबले पतले प्रोफेसर, स्याह आंखें जिनमें तजस्सुस और शफकत का मिला जुला रंग था। उन्हें देखकर खुदा जाने क्यों रेगिस्तान के गलाबान याद आ जाते। वो उन लोगों की तरह थे जिनके आदर्श वक्त के साथ धुंधले नहीं पड़ जाते, जो सिर्फ इसलिए महकमा तालीम में नहीं जाते कि उनसे CSP का इम्तहान पास नहीं हो सकता। वो दौलत कमाने के कोई बेहतर गुण नहीं जानते। उन्होंने तो तालीम और तदरीस का पेशा इसलिए चुना था कि उन्हें नौजवानों की पुरतजस्सुस आंखें पसंद थीं। उन्हें फर्स्ट ईयर के वो लड़के बहुत अच्छे लगते थे जो गांव से आते थे और आहिस्ता आहिस्ता शहर के रंग में रंगे जाते थे। उनके चेहरों से जो जहानत टपकती थी धरती के करीब रहने की वजह से, उनमें जो 2 और 2 4 किस्म की अकल थी। प्रोफेसर फ़ख्र उन्हें सेकल करने में बड़ा लुत्फ़ हासिल करते थे, लेकिन वो तालीम को मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फंक्शन समझते, जहाँ घर घर दिए जलते हैं और रोशनी की खुशबू हर तरफ से आने लगती है। जब उनके साथी प्रोफेसर्स स्टाफ रूम में बैठकर नो दौलती सोसाइटी पे तबसरा करते, तब भी वो खामोश रहते, क्योंकि उनका मसलक लुइस पास्चर का यानी हैव नोट्स का मसलक था, कोलंबस का मसलक था। उनके दोस्त जब फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और सिलेक्शन ग्रेड की बातें करते तो प्रोफेसर फ़ख्र मुंह बंद किए अपने हाथों पे निगाहें जमा लेते। वो तो उस ज़माने की निशानियों में से रह गए थे जब शागिर्द अपने उस्ताद के बराबर ना बैठ सकता था, जब उस्ताद के आशीर्वाद के बगैर शांति का तस्वुर भी गुनाह था, जब उस्ताद खुद कभी हसूल दौलत के लिए नहीं निकलता था लेकिन ताजदार उसके सामने 2 जानू आकर बैठ जाया करते थे, जब वो शाह जहांगीर के दरबार में मियाँ मीर साहिब की तरह कहता कि ए शाह, आज तो बुला लिया है पर अब शर्त इनायत यही है कि फिर कभी ना बुलाना। जब उस्ताद कहता ए हाकिम वक्त, सूरज की रोशनी छोड़कर खड़ा हो जा। जब बीवी ने पहली बार प्रोफेसर फ़ख्र को देखा था तो फ़ख्र की नज़रों का मजज़ूबाना हुस्न शहद की मक्खियों जैसा, जज्बा खिदमत और सूफियाए कराम जैसा अंदाज़े गुफ्तगू उसे ले डूबा। बीबी उन लड़कियों में से थी जो दरख्त से मुशाबा होती हैं। दरख्त चाहे कैसा ही आसमां छूने लगे, बिलाखिर मट्टी के ख़जानों को निचोड़ता ही रहता है। वो चाहे कितना ही छतनार क्यों ना हो, बिलाखिर उसकी जड़ों में नीचे उतरते रहने की हवस बाकी रहती है। और फिर प्रोफेसर का आदर्श कोई मांगे का कपड़ा तो था नहीं
کہ مستعار لیا جاتا، لیکن بیوی تو ہوا میں جھولنے والی ڈالیوں کی طرح یہی سوچتی رہی کہ اس کا دھرتی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ ہوا میں زندہ رہ سکتی ہے، محبت ان کے لیے کافی ہے۔ تب ابا جی زندہ تھے اور ان کے پاس شیشوں والی کار تھی۔ جس روز بیوی بی اے کی ڈگری لے کر یونیورسٹی سے نکلی، اس کے ابا جی ساتھ ہی تھے۔ ان کی کار رش کی وجہ سے عجائب گھر کی طرف کھڑی تھی۔ مال کو کراس کر کے جب وہ دوسری طرف پہنچے تو فٹ پاتھ پر اس نے پروفیسر کو دیکھا۔ وہ جھکے ہوئے اپنی سائیکل کا پیڈل ٹھیک کر رہے تھے۔ سر، السلام علیکم۔ فخر نے سر اٹھایا اور ذہین آنکھوں میں مسکراہٹ آ گئی۔ وعلیکم السلام، مبارک ہو آپ کو۔ سیاہ گاؤن میں وہ اپنے آپ کو بہت معزز محسوس کر رہی تھی۔ سر، میں لے چلوں آپ کو؟ بڑی سادگی سے فخر نے سوال کیا۔ آپ سائیکل چلانا جانتی ہیں؟ سائیکل پر نہیں جی، میرا مطلب ہے کار کھڑی ہے جی میری۔ فخر سیدھا کھڑا ہو گیا اور بی بی اس کے کندھے کے برابر نظر آنے لگی۔ دیکھیے مس، استادوں کے لیے کار کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے شاگرد کاروں میں بیٹھ کر دنیا کا نظام چلاتے ہیں، استادوں کو دیکھ کر کار روکتے ہیں، لیکن استاد شاگردوں کی کار میں کبھی نہیں بیٹھتا، کیونکہ شاگرد سے اس کا رشتہ دنیاوی نہیں ہوتا، استاد کا آسائش سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ مر کے چھالا پر سوتا ہے، بڑھ کے درخت تلے بیٹھتا ہے اور جو کی روٹی کھاتا ہے۔ بی بی کو تو جیسے ہونٹوں پہ شہد کی مکھی ڈس گئی۔ ابھی چند ثانیے پہلے وہ اپنے ہاتھوں میں ڈگری لے کر فل سائز فوٹو کھنچوانے کا پروگرام بنا رہی تھی، اور اب یہ گاؤن، یہ اونچا جوڑا، یہ ڈگری، سب کچھ نفرت انگیز بن گیا۔ جب مال روڈ پر ایک فوٹوگرافر کی دکان کے آگے کار روک کر ابا جی نے کہا، ایک تو فل سائز تصویر کھینچو اور ایک پورٹریٹ۔ ابھی نہیں ابا جی، میں پرسوں اپنی دوست کے ساتھ مل کر تصویر کھنچواؤں گی۔ صبح کی بات پر ناراض ہو ابھی تک؟ ابا جی نے سوال کیا۔ نہیں جی، وہ بات نہیں ہے۔ صبح جب وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی تو ابا جی نے دبی زبان میں کہا تھا کہ وہ کنووکیشن کے بعد اسے فوٹوگرافر کے پاس نہ لے جا سکیں گے، کیونکہ انہیں کمشنر سے ملنا تھا۔ اس بات پر بی بی نے منہ تھتلا لیا تھا، اور جب تک ابا جی نے وعدہ نہ کر لیا تب تک وہ کار میں سوار نہ ہوئی تھی۔ اب کار فوٹوگرافر کی دکان کے آگے کھڑی تھی۔ ابا جی اس کی طرف کا دروازہ کھولے کھڑے تھے، لیکن تصویر کھنچوانے کی تمنا آپ ہی آپ مر گئی۔ بی اے کرنے کے بعد کالج کا ماحول دور رہ گیا، یہ ملاقات بھی گرد آلود ہو گئی اور غالباً تاکہ نسیاں پر دھری کی دھری رہ جاتی اگر اچانک کتابوں کی دکان پر ایک دن اسے پروفیسر فخر نظر نہ آ جاتے۔ وہ حسب معمول سفید قمیض خاکی پتلون میں ملبوس تھے، رومن نوز پر اینک ٹکی ہوئی تھی اور کسی کتاب کا غور سے مطالعہ کر رہے تھے۔ بی بی اپنی 2-3 سہیلیوں کے ساتھ دکان میں داخل ہوئیں۔ اسے ویمن اینڈ ہوم قسم کے رسالے درکار تھے، عید کارڈ اور سٹچ کرافٹ کے پمفلٹ خریدنے تھے۔ لو کیلری ڈائٹ قسم کی ایسی کتابوں کی تلاش تھی جو سالوں میں بڑھایا ہوا وزن ہفتوں میں گھٹا دینے کے مشورے جانتی ہوں، لیکن اندر گھستے ہی گویا آئینے کا لشکارہ پڑا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، مٹھ کے بھکشو نے جواب دیا۔ آپ نے مجھے شاید پہچانا نہیں سر، میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں جی، قمر زبیری۔ اس نے دوستوں کی طرف خفت سے دیکھ کر کہا۔ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے قمر بی بی، کیا کر رہی ہو آپ ان دنوں؟ میں جی کچھ نہیں جی سر۔ ایک سہیلی نے آگے چلنے کا اشارہ کیا، دوسری نے کمر میں چٹکی کاٹی، لیکن وہ تو اس طرح کھڑی تھی گویا کسی فلم سٹار کے آگے آٹوگراف لینے کھڑی ہو۔ آپ ایم اے نہیں کر رہی پولیٹیکل سائنس میں؟ اس کی تو شادی ہو رہی ہے سر۔ کھی کھی کر کے ساری کبوتر زادیاں ہنس دی۔ بی بی نے قاتلانہ نظروں سے سب کو دیکھا اور بولی، جھوٹ بولتی ہیں جی، میں تو ایم اے کروں گی۔ اب پروفیسر مکمل پروفیسر بن گیا۔ جوان چہرے پہ متانت آ گئی۔ دیکھیے، پڑھی لکھی لڑکیوں کا وہ رول نہیں ہے جو آج کل کی لڑکیاں ادا کر رہی ہیں۔ آپ کو شادی کے بعد یاد رکھنا ہے کہ تعلیم سونے کا وہ زیور نہیں ہے جسے بینک کے لاکرز میں بند کر دیا جاتا ہے، بلکہ یہ تو جادو کی وہ انگوٹھی ہے جسے جس قدر رگڑتے جاؤ اسی قدر خوشیوں کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو تعلیم کی زکوٰۃ دینا ہوگی، اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ہوگا۔ بات بہت معمولی اور سادہ تھی۔ اس نوعیت کی باتیں عموماً عورتوں کے رسالوں میں چھپتی رہتی ہیں، لیکن فخر کی آنکھوں میں، اس کی باتوں میں وہ حسن تھا جو ہمیشہ سچائی سے پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ پمفلٹ اور وزن گھٹانے کی 3 کتابیں خرید کر کار میں آ بیٹھی تو اس کی نظروں میں وہی چہرہ تھا، وہ بھیگی بھیگی آواز تھی۔ پروفیسر فخر کو دیکھنے کی کوئی صورت باقی نہ تھی، لیکن اس کی آواز کی لہریں اسے ہر لہجہ زیر آب کیے دیتی تھی۔ اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے وہی شکاری کتے جیسا ستا ہوا چہرہ، اندر کو دھسی ہوئی چمکدار آنکھیں اور خشک ہونٹ نظروں کے آگے گھومنے لگے۔
फिर ये चेहरा भुलाया ना भूलता और वो अंदर ही अंदर बल खाई रस्सी की तरह मरोड़ी जाती। उन्हीं दिनों उसने फैसला कर लिया कि वो पॉलिटिकल साइंस में एमए करेगी। हालांकि उसके घर वाले एक अच्छे बड़ की तलाश में थे। हाथी मरा हुआ भी 1.25 लाख का होता है। डिप्टी कमिश्नर रिटायर होकर भी ऊंची नशिस्त वाली कुर्सी से मुशाबे होता है। अब्बा जी के मालो मता को अंदर से घुन लग चुका था, लेकिन हैसियत उर्फी अभी भी बहुत थी। नौकर चाकर कम हो गए थे, सोशल लाइफ भी पहले सी ना थी, फंक्शनों के कार्ड भी कम आते, लेकिन रिश्ते डीसी साहब की बेटी के चले आ रहे थे और आला से आला आ रहे थे। उसकी अम्मी गो पढ़ी लिखी औरत न थी, लेकिन बासर बारसूख खवातीन की सोहबत ने उन्हें खूब सेकल कर दिया। उनमें एक ऐसी खुश एतमादी और पुरकारी पैदा हो गई थी कि कॉलेजों की प्रोफेसरें उनके होते हुए अपने आप को कमतर समझा करती। जिस वक्त बीबी ने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स करने की जिद की तो अम्मी ने ज़बरदस्त मुखालफत की। अब्बा जी ने भी कदम कदम पर रुकावट पैदा की कि जो लड़की हमेशा पॉलिटिकल साइंस में कमज़ोर रही वो इस मजमून में मास्टर्स क्यों करेगी। कई घंटों की बहस के बाद अब्बा जी इस बात पर रजामंद हो गए कि वो प्रोफेसर से ट्यूशन ले सकती है। जिस रोज़ रिटायर्ड डीसी साहब की कार समनाबाद गई तो प्रोफेसर घर पर मौजूद न थे। दूसरी मरतबा जब बीबी की अम्मी गई तो प्रोफेसर साहिब किसी सेमिनार में तशरीफ़ ले जा चुके थे, मुलाकात फिर ना हुई। तीसरी बार जब बीबी और अब्बा जी ट्यूशन का तय करने गए तो प्रोफेसर साहिब मूंढे पर बैठे हुए मुताले में मसरूफ़ थे। बाहर के नलके के साथ नीले रंग की प्लास्टिक की ट्यूब लगी हुई थी। ट्यूबवेल का पानी सामने के तंग अहाते में इकट्ठा हो रहा था। प्रोफेसर साहिब उससे गाफिल मिटती शफक में हरूफ टटोल टटोल कर पढ़ रहे थे। पहले अब्बा जी ने हॉर्न बजाया, फिर खानसामा कह के आवाज़ें दी। ना तो अंदर से कोई बावर्ची किस्म का आदमी निकला और ना ही प्रोफेसर साहिब ने सर उठाकर देखा। बिलाखिर अब्बा जी ने खिफ़त के बावजूद दरवाज़ा खोला और बीबी को साथ लेकर बरामदे की तरफ चले। ट्यूब गालबन देर से लगी हुई थी और मट्टी कीचड़ में बदल चुकी थी। बड़ी एहतियात से कदम धरते हुए सीढ़ियों तक पहुंचे और फिर खनकार कर प्रोफेसर साहिब को मुतवज्जे किया। पौन घंटा बैठे रहने के बावजूद ना तो अंदर से कोई कोका कोला लाया, न चाय के बर्तनों का शोर सुनाई दिया। इस बेतनाई के बावजूद दोनों बाप बेटी सहमे में बैठे थे। शाम गहरी हो चली थी और समनाबादिये घरों के आगे छिड़काव करने में मशगूल थे। कतार सूरत घरों से हर साइज और हर उम्र का बच्चा निकलकर इस छिड़काव को बतौर होली इस्तेमाल कर रहा था। औरतें नायलॉन जाली के दुपट्टे उड़े आ जा रही थी। एक ऐसे तबके की जिंदगी जारी थी जो ना अमीर था और ना ही गरीब, दोनों के दरमियान कहीं मुर्गे बिस्मल की तरह लटक रहा था। जब बात पढ़ाने तक जा पहुंची तो प्रोफेसर फखर बोले, जी हाँ, मैं इन्हें पढ़ा दूंगा बाखुशी। अब पहलू बदलकर रिटायर्ड डीसी साहिब ने कहा, माफ़ कीजिएगा प्रोफेसर साहिब, लेकिन बात पहले ही वाजे हो जानी चाहिए। रिम्यूनरेशन क्या होगी? मेरा मतलब है आपकी ट्यूशन की फीस को खूबसूरत से अंग्रेजी लफ्ज़ में ढाल कर गोया डीसी साहब ने उसमें से जिल्लत की फांस निकाल दी। लेकिन प्रोफेसर साहिब का रंग मुतगैर हो गया और वो मुंढे की पुश्त को दीवार से लगाकर बोले, मुझे दरअसल गवर्नमेंट पढ़ाने का इफ्जाना यानी मुआवजा देती है सर। इसके अलावा मैं ट्यूशन नहीं करता, तालीम देता हूँ। जो चाहे जब चाहे मुझसे पढ़ सकता है। देखिए जनाब, मैं इसलिए पढ़ाता हूँ कि मुझे पढ़ाने का शौक़ है। अगर मैं तहसीलदार होता तो भी पढ़ाता, अगर ज़िले का डीसी होता तो भी पढ़ाता। कुछ लोग पैदाइशी में इस तरह के होते हैं, उनके माथे पर मोहर होती है पढ़ाने की, उनके हाथों पे लकीर होती है पढ़ाने की। बीबी के हलक में नमकीन आंसू आ गए। दो गैरतों का मुकाबला था। एक तरफ डीसी साहब की वो गैरत थी जिसे ज़िले के हर अफसर ने कलफ लगाकर आइडियलिस्टिक बना दिया था। दूसरी जानिब उस आदमी की जो घूंघे की तरह अपना सारा घर अपने ही जिस्म पर लाद के चला करता। ज़रा सी आहट पा कर घूंघे में गोशा नशीं हो जाता। प्रोफेसर साहिब बड़ी भली सी बातें किए जा रहे थे और उसके अब्बा जी मुंढे में यूं बैठे थे जैसे भाग जाने की तदबीरें सोच रहे हों। फ़ाइन आर्ट्स का दौलत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी से कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं समझता हूँ मेरा प्रोफेशन फ़ाइन आर्ट्स है। इंसान में कल्चर का शौर पैदा करने की सही, इंसान में इल्म हासिल करने की ख्वाहिश बेदार करना, आम सतह से उठकर सोचना और सोचते रहना। एक सही उस्ताद इन नेमतों को बेदार करता है। एक तस्वीर, एक गीत, एक खूबसूरत बुत, वो भी यही सब कर पाते हैं। एक जेन्युइन साज बजाने वाले को अगर आप 1 लाख रुपया दें और उस पर पाबंदी लगा दें कि वो साज को हाथ ना लगाए तो गालिबन वो भी यही करेगा, आपकी पेशकश ठुकरा देगा। मैं जेन्युइन टीचर हूँ जुबैरी साहिब, फेक टीचर नहीं। डीसी साहिब भी अपनी बेटी के सामने हार मानने वाले ना थे, सो बोले,
और जो पेट में कुछ ना हो तो गालिबन साजिंदा मान जाएगा। प्रोफेसर साहब बोले। फिर वो साजिंदा फेक होगा, उसकी ज़िंदगी का पैशन से कोई ताल्लुक ना होगा, बल्कि गालिबन वो अपने आर्ट को एक तमगे, एक पासपोर्ट या एक इश्तिहार की तरह इस्तेमाल करता होगा। अच्छा जी, पैसे ना लें आप, लेकिन बीबी को पढ़ा तो दिया करें। जी हाँ, मैं बाखुशी पढ़ा दूंगा। तो कब आया करेंगे आप? मैं कार भिजवा दिया करूँगा। प्रोफेसर फ़ख्र की आंखें तंग हुई और हिचकिचा के बोले, मैं तो कहीं नहीं जाता शाम के वक्त। तो मेरा मतलब है आप इसे पढ़ाएंगे कैसे और कब? ये 4 बजे के दरमियान किसी वक्त आ जाया करें, मैं पढ़ा दिया करूँगा। बीबी के पैरों तले से यूं ज़मीन निकली कि उस वक्त तक वापस न लौटी जब तक वो अपने पलंग पर लेटकर कई घंटे तक आंसुओं से स्नान न करती रही। औरत के लिए अमूमन मर्द की कशिश के 3 पहलू होते हैं, बेनियाजी, जहानत और फसाहत। ये तीनों औसाफ प्रोफेसर साहिब में बकदरे ज़रूरत मिलते हैं। इसीलिए ऐसे कॉलेजों में जहाँ मखलूत तालीम हो, लड़कियाँ अमूमन अपने प्रोफेसरों की मोहब्बत में मुब्तला हो जाया करती हैं। उस मोहब्बत का चाहे कुछ नतीजा निकले या ना, लेकिन हीरोशिप की तरह उसका असर उनके जहनों में अब्दी होता है। जिस तरह मलकियत जाहिर करने के लिए पुराने ज़माने में घोड़ों को दाग दिया जाता था, उसी तरह रात बीबी के दिल पर मोहरे फ़ख्र लग गई। अब्बा जी हर आने जाने वाले से प्रोफेसर फ़ख्र के अहमकपन की दास्तां यूं सुनाने बैठ जाते जैसे ये भी कोई वियतनाम का मसला हो। उनके मिलने वाले प्रोफेसर फ़ख्र की बातों पे खूब हंसते। बीबी को शुबा हो चला था कि उन्होंने बेटी को ट्यूशन की इजाज़त न दी थी, फिर भी अंदर ही अंदर अब्बा जी फ़ख्र की शख्सियत से मरूब हो चुके थे। एक दिन जब बीबी अपनी सहेली से मिलने समनाबाद गई, सामने वाली लाइन में उसे प्रोफेसर फ़ख्र का मकान दिखाई दिया तो अचानक उसके दिल में एक ज़बरदस्त ख्वाहिश उठी। वो खूब जानती थी कि इस वक्त प्रोफेसर साहब कॉलेज जा चुके होंगे, फिर भी वो घर के अंदर चली गई। सारे कमरे खुले पड़े थे। लंबे कमरे में एक चारपाई बिछी थी जिसका एक पाया गायब था और उसकी जगह ईंटें लगा दी गई थी। तीनों कमरों में किताबें ही किताबें थी, हर साइज, हर पेपर, हर तरह की प्रिंटिंग वाली किताबें। उन किताबों को आरास्ता करने की ख्वाहिश बड़ी शिद्दत के साथ बीबी के दिल में उठी थी। ट्रंक पर पड़े हुए कपड़े, जर्द रोज छिपकलियाँ जो बड़ी आज़ादी से छत से झांक रही थी और कोनों में लगे हुए जाले, इन चीज़ों का बीबी पर गहरा असर हुआ। बावर्ची खाने से कुछ जलने की खुशबू आ रही थी, लेकिन पकाने वाला देगची चूल्हे पर रखकर कहीं गया हुआ था। बीबी ने थोड़ा सा पानी देगची में डाला और सहेली से मिले बगैर आ गई। और फिर जिस रोज़ बीबी ने प्रोफेसर फ़ख्र से शादी का फैसला किया, उसी रोज़ जमाली मलिक का रिश्ता भी आ गया। जमाली मलिक लाहौर के एक नामी ग्रामी होटल में मैनेजर थे। बड़ी प्रेस की हुई शख्सियत थी। अपनी पतलून की क्रीज की तरह, अपने चमकदार बूटों की तरह जगमगाती हुई शख्सियत किसी टूथपेस्ट का इश्तिहार नजर आते थे। साफ सुथरे दांतों की चमक हमेशा चेहरे पर रहती। जमाली मलिक अपने होटल की तंजीम, सफाई और सर्विस का सिंबल थे। एयर कंडीशन लॉबी में फिरते हुए, मध्यम बत्तियों वाली बार में सरप्राइज विजिट करते हुए, लिफ्ट के बटन दबाते हुए, डाइनिंग हॉल में वीआईपीज़ के साथ पुरतकल्लुफ़ गुफ्तगू करते हुए, उनका वजूद ग्लास के फानूस की तरह खूबसूरत और चमकदार था। जिस रोज़ उस बड़े होटल के बड़े मैनेजर ने बीबी के ख़ानदान को खाने की दावत दी, उस रोज़ ड्राई क्लीनर से वापसी पर बीबी की मडभीड़ प्रोफेसर फ़ख्र के साथ हो गई। वो फुटपाथ पर पुरानी किताबों वाली दुकान के सामने खड़े थे और एक पुराना सा मुसव्वदा देख रहे थे। उनसे 5-6 कदम के फासले पर हर माल मिले 8 आने वाला चीख चीख कर सबको बुला रहा था। ज़रा सा हटकर वो दुकान थी जिसमें सुर्ख चोंचों वाले हरियल तोते, अफ्रीका की सुर्ख चिड़ियाँ और खूबसूरत लक्के कबूतर गुटरगू कर रहे थे। प्रोफेसर साहिब पर सारे बाजार का कोई असर न हो रहा था और वो बड़े इन्हमाक से पढ़ने में मशगूल थे। कार पार्क करने की कोई जगह न थी। बिलाखिर महकमा तालीम के दफ्तर में जाकर पार्क करवाई और पैदल चलती हुई प्रोफेसर फ़ख्र तक जा पहुंची। पुरानी किताबें बेचने वाले दूर दूर तक फैले हुए थे। करम खुर्दा किताबों के ढेर थे। ऐसी किताबें और रिसाले भी थे जिन्हें अमरीकन वतन लौटने से पहले शेरों के हिसाब से बेच गए थे और जिनके सफ़े भी अभी खुले न थे। अस्सलाम वालेकुम सर। चौंक कर सर ने पीछे देखा तो बीबी शर्मिंदा हो गई। अल्लाह, इस प्रोफेसर की आंख में कभी तो पहचान की किरण जागेगी। हर बार नए सिरे से अपना तारुफ करवाना पड़ता है। आप इतनी धूप में खड़े हैं सर? प्रोफेसर ने जेब से एक बोसीदा और गंदा रुमाल निकालकर माथा साफ किया और आहिस्ता से बोले,
इन किताबों के पास आकर गर्मी का एहसास बाकी नहीं रहता। बीबी को अजीब शर्मिंदगी सी महसूस हुई, क्योंकि जब कभी वो पढ़ने बैठती तो हमेशा गर्दन पे पसीने की नमी सी आ जाती और उससे पढ़ने से उलझन होने लगती। आपको कहीं जाना हो तो जी मैं छोड़ा हूँ आपको। नहीं, मेरा साइकिल है, शुक्रिया। बात कुछ भी ना थी। फुटपाथ पर पुरानी किताबों की दुकान के सामने एक बेनियाज छोड़े प्रोफेसर के साथ, जिसके कॉलर पर मैल का निशान था, एक सरसरी मुलाकात थी, चंद सानिया भर की। लेकिन इस मुलाकात का बीबी पर तो अजीब असर हुआ। सारा वजूद तहलील होकर हवा में मिल गया। कंधों पर न सर रहा, ना पाँव में हिलने की सकत रही। हालांकि प्रोफेसर फखर ने उससे एक बात भी ऐसी ना की जो बज़ाहिर तवज्जो तलब होती, पर बीबी के तो माथे पर जैसे उन्होंने अपने हाथ से चंदन का टीका लगा दिया। खोई खोई सी घर आई और गायब सी बड़े होटल पहुंच गई। जब वो शमोज की साड़ी पहने आईना खाने से लॉबी पहुंची तो दरअसल वो ऑक्सीजन की तरह एक ऐसी चीज़ बन चुकी थी जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जमाली मलिक साहिब शार्क स्किन के सूट में मलबूस, कॉलर में कार्नेशन का फूल लगाए, घुटनों पर कलफ शुदा सर्वेट रखे, इतने ठोस नजर आ रहे थे कि मेज पर कोहनियाँ टिकाए, झींगे का पुलाव और चॉपस्टिक्स से खाने वाली लड़की पर उन्हें शुबह तक न हो सका और वो जान ही न सके कि मुसलसल बातें करने वाली लड़की दरअसल होटल में मौजूद ही नहीं है। अगर बीबी की शादी जमाली मलिक से हो जाती तो कहानी आइसिंग लगे केक की तरह दिलावेज होती। लिफ्ट की तरह ऊपर की मंजिल को चढ़ने वाली, स्विमिंग पूल के उस तख्ते की तरह जिस पर चढ़कर तैरने वाला हर स्विमर सैल्यूट करने से पहले कई फुट ऊपर उछला करता है। लेकिन शादी तो बीबी की प्रोफेसर फखर से हो गई। डीसी साहिब की बेटी का ब्याह उसकी पसंद का हुआ और उसकी शादी की दावत होटल में दी गई, जिसके मैनेजर जमाली साहिब थे। दुल्हन के घर वालों ने 4 डिलक्स किस्म के कमरे 2 दिन पहले से बुक कर रखे थे और बड़े हॉल में जहां रात का ऑर्केस्ट्रा बजा करता था, वहीं दुल्हा दुल्हन के एजाज में बहुत बड़ी दावत रही। निकाह भी होटल में ही हुआ और रुखसती भी होटल से ही हुई। सारी शादी का हंगामा मफकूद था। एक ठंड का, एक खामोशी का एहसास मेहमानों पर तारी था। ठंडे ठंडे हॉल में यख बस्ता कोल्ड ड्रिंक्स पीते हुए सर्द मोहर से मेहमानों से मिलकर बीबी अपने मियाँ के साथ समनाबाद चली आई। लेकिन उस रुखसती से पहले एक और भी छोटा सा वाक़या हुआ। निकाह से पहले जब दुल्हन तैयार की जा रही थी और उसे जेवर पहनाया जा रहा था, उस वक्त बिजली अचानक फ्यूज़ हो गई। पहले बत्तियाँ गई, फिर एयर कंडीशनर्स की आवाज़ बंद हो गई। चंद लम्हे तो कानों को सुकून सा महसूस हुआ, लेकिन फिर लड़कियों का ग्रोह कुछ तो गर्मी के मारे, कुछ मोमबत्तियों की तलाश में बाहर चला गया। अंधेरे कमरे में एक आरास्ता दुल्हन रह गई। इर्द गिर्द खुशबू का एहसास बाकी रहा और बाकी सब कुछ गायब हो गया। बत्तियां पूरे आधे घंटे बाद आईं। अब खुदा जाने ये जमाली मलिक की स्कीम थी या वापडा वालों की साजिश थी। बिजली चले जाने के कोई 10 मिनट बाद बीबी के दरवाजे पे दस्तक हुई। डरी हुई आवाज़ में बीबी ने जवाब दिया, कम इन। हाथ में शमादान लिए जमाली मलिक दाखिल हुआ। उसने आधी रात जैसा गहरा नीला सूट पहन रखा था, कॉलर में कार्नेशन का फूल था और उसके आते ही तंबाकू की कोई तेज सी खुशबू कमरे में फैल गई। बीबी का दिल जोर जोर से बजने लगा। मैं ये बताने आया था कि हमारा जनरेटर ख़राब हो गया है, थोड़ी देर में बिजली आ जाएगी, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं आपको? वो खामोश रही। मैं ये कैंडल स्टैंड आपके पास रख दूँ? असबाद में बीबी ने सर हिला दिया। जमाली मलिक ने शमादान ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया। जब मोमबत्तियों का अक्स बीबी के चेहरे पे पड़ा और कनखियों से उसने आईने की तरफ देखा तो लम्हा भर को तो अपनी सूरत देखकर वो खुद हैरान सी रह गई। आपकी सहेलियां किधर गईं? वो नीचे चली गई हैं शायद। अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं यहाँ बैठ जाऊँ चंद मिनट? बीबी ने असबात में सर हिला दिया। वो अपोलो की तरह वजीह था। जब उसने एक घुटने पर दूसरा घुटना रख कर सर को सोफे की पूंछ से लगाया तो बीबी को अजीब किस्म की कशिश महसूस हुई। जमाली मलिक के हाथ में सारे होटल की मास्टर चाबियां थी और उसकी बड़ी सी अंगूठी नीम रोशनी में चमक रही थी। इस खामोश खूबसूरत आदमी को बीबी ने अपने निकाह से आधा घंटा पहले पहली बार देखा था और उस एक नज़र में उसने इस आदमी को अपने अंदर इस तरह जज़्ब कर लिया जैसे स्याही चूस स्याही को जज़्ब करता है। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, उसने मुस्तरिद नज़रों से बीबी को देखकर पूछा। वो बिल्कुल चुप रही। लड़कियां, खासकर आप जैसी को एक बड़ा ज़ोम होता है और इसी एक ज़ोम के हाथों वो एक बहुत बड़ी गलती कर बैठती हैं। नकली पलकों वाले बोझल पपोटे उठाकर बीबी ने पूछा, कैसी गलती?
کچھ لڑکیاں محض رشید سادھوؤں کی تپسیا توڑنے کو خوشی کی معراج سمجھتی ہیں۔ وہ سمجھتی ہیں کہ کسی کی بے نیازی کی ڈھال میں سوراخ کر کے وہ سکون کی معراج پا لیں گی۔ کسی کے تقوی کو برباد کرنا خوشی کے مترادف نہیں ہے۔ کسی کے زہد کو عز و انکساری میں بدل دینا کچھ اپنی راحت کا باعث نہیں۔ ہاں، دوسروں کے لیے احساس شکست کا باعث ہو سکتی ہے یہ بات۔ چابیاں ہاتھ میں گھوم پھر رہی تھی، ذہانت اور فصاحت کا دریا رواں تھا۔ یہ زوم عورتوں میں، لڑکیوں میں کب ختم ہوگا؟ میرا خیال تھا آپ ذہین ہیں، لیکن آپ بھی وہی غلطی کر بیٹھی جو عام لڑکی کرتی ہے۔ آپ بھی توبہ شکن بننا چاہتی ہیں۔ مجھے پروفیسر فخر سے محبت ہے۔ محبت؟ آپ پروفیسر فخر کو یہ بتانا چاہتی ہیں کہ اندر سے وہ بھی گوشت پوست کے بنے ہوئے ہیں۔ اپنے تمام آئیڈیلز کے باوجود وہ بھی کھانا کھاتے ہیں، سوتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ ان کا کوٹ آف آرمر اتنا سخت نہیں جس قدر وہ سمجھتے ہیں۔ وہ چاہتی تھی کہ جمالی ملک سے کہے، تم کون ہوتے ہو مجھے پروفیسر فخر کے متعلق کچھ کہنے والے؟ تمہیں کیا حق پہنچتا ہے یہاں لیدر کے صوفے سے پوچھ لگا کر سارے ہوٹل کی ماسٹر چابیاں ہاتھ میں لے کر اتنے بڑے آدمی پہ تبصرہ کرو؟ لیکن وہ بے بس سنے جا رہی تھی اور کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ میں پروفیسر صاحب سے واقف نہیں ہوں، لیکن جو کچھ سنا ہے اس سے یہی اندازہ لگایا ہے کہ اگر وہ مجرد رہتے تو بہتر ہوتا۔ عورت تو خام خواہ توقعات سے وابستہ کر لینے والی شے ہے۔ وہ بھلا اس صنف کو کیا سمجھ پائیں گے؟ جمالی صاحب، اس نے التجا کی، آپ سی لڑکیاں اپنے رفیق حیات کو اس طرح چنتی ہیں جس طرح مینیو میں سے کوئی اجنبی نام کی ڈش آرڈر کر دی جائے، محض تجربے کی خاطر، محض تجسس کے لیے۔ وہ پھر بھی چپ رہی۔ اتنے سارے حسن کا پروفیسر صاحب کو کیا فائدہ ہوگا بھلا؟ منی پلانٹ بغیر پانی کے سوکھ جاتا ہے۔ عورت کا حسن پرستش اور ستائش کے بغیر مرجھا جاتا ہے۔ کسی ذہین مرد کو بھلا کسی خوبصورت عورت کی کب ضرورت ہوتی ہے؟ اس کے لیے تو کتابوں کا حسن بہت کافی ہے۔ شمعدان اپنی 5 موم بتیوں سمیت دم سادھے جل رہا تھا اور وہ کیوٹکس لگے ہاتھوں کو بغور دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے بہتر قصیدہ گو آپ کو کبھی نہیں مل سکتا قمر، مجھ سا گھر آپ کو نہیں مل سکتا، کیونکہ میرا گھر اس ہوٹل میں ہے اور ہوٹل سروس سے بہتر کوئی سروس نہیں ہوتی۔ اور مجھے یہ یقین بھی ہے کہ میری باتوں پر آپ کو اس وقت یقین آئے گا جب آپ کے چہرے پہ جھائیاں پڑ جائیں گی، ہاتھ کیکر کی چھال جیسے ہو جائیں گے اور پیٹ چھاگل میں بدل جائے گا۔ میں تو چاہتا تھا، میری تو تمنا تھی کہ جب ہم اس ہوٹل کی لوبی میں اکٹھے پہنچتے، جب اس کی بار میں ہم دونوں کا گزر ہوتا، جب اس کی گیلریوں میں ہم چلتے نظر آتے، تو امریکی ٹورسٹ سے لے کر پاکستانی تک سب ہماری خوش نصیبی پہ رشک کرتے۔ لیکن آپ آئیڈیلسٹ بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ حسن کے لیے گڑا ہے بربادی کا۔ ساون کی رات جیسا گہرا نیلا سوٹ، کارنیشن کا سرخ پھول اور آفٹر شیو لوشن سے بسا ہوا چہرہ بالآخر دروازے کی طرف بڑھا اور بڑھتے ہوئے بولا، کسی سے آئیڈیلز مستعار لے کر زندگی بسر نہیں ہوتی محترمہ۔ آدرش جب تک اپنے ذاتی نہ ہو ہمیشہ منتشر ہو جاتے ہیں۔ پہاڑوں کا پودا ریگستان میں نہیں لگا کرتا۔ اس میں تو اتنا حوصلہ بنا رہا تھا کہ آخری نظر ملک جمالی پر ہی ڈالتی۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھ کر جمالی نے تھوڑا سا پٹ کھول دیا۔ گیلری سے لڑکیوں کے ہنسنے کی آواز آنے لگی۔ میں بھی کس قدر احمق ہوں، اس سے اپنا کیس پلیٹ کر رہا ہوں جو کبھی کی فیصلہ کر چکی ہے۔ مبارک ہو آپ کو۔ دروازہ کھلا اور بند ہو گیا۔ جاتے ہوئے وجیح مینیجر کو ایک نظر بی بی نے دیکھا اور اپنے آپ پہ لعنت بھیجتے ہوئے اس نے نظریں جھکا لی۔ چند لمحوں بعد دروازہ پھر کھلا اور اد کھلے پٹ سے جمالی ملک نے چہرہ اندر کر کے دیکھا۔ اس کی ہلکی براؤن آنکھوں میں نمی اور شراب کی ملی جلی چمک تھی، جیسے گلابی شیشے پر آہوں کی بھاپ اکٹھی ہو گئی ہو۔ مجھ سے بہتر آدمی تو آپ کو مل رہا ہے، لیکن مجھ سے بہتر گھر نہ ملے گا آپ کو مغربی پاکستان میں۔ اسی طرح سنتو جمعدارنی کے جانے پر بی بی نے سوچا تھا، ہم سے بہتر گھر کہاں ملے گا کل موہی کو۔ اسی طرح خورشید کے چلے جانے پر وہ دل کو سمجھاتی تھی کہ اس بدبخت کو اس سے اچھا گھر کہاں ملے گا، اور ساتھ ساتھ بی بی یہ جانتی تھی کہ اس سے بہتر گھر چاہے نہ ملے وہ لوٹ کر آنے والیوں میں سے نہیں تھی۔ اتنے برس گزرنے کے بعد ایک پل تعمیر ہو گیا، آپ ہی آپ ماضی سے جوڑنے والا۔ وہ دل برداشتہ انارکلی چلی گئی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ 4 گھنٹے کی غیر موجودگی میں سب کچھ ٹھیک کر دے گی۔ سنتو جمعدارنی اور خورشید تک کو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا۔ لیکن ہوا یوں
کہ جب وہ اپنے اکلوتے 10 روپے کے نوٹ کو ہاتھ میں لیے بانو بازار میں کھڑی تھی اور سامنے ربڑ کی چپلوں والے سے بھاؤ کر رہی تھی، اور نہ چپلوں والے 2.25 سے نیچے اترتا تھا، نہ وہ 2.5 روپے سے اوپر چڑھتی تھی، عین اسی وقت ایک سیاہ کار اس کے پاس آ کر رکی۔ اپنے بوائی پھٹے پیروں کو نئی چپل میں پھنساتے ہوئے اس نے ایک نظر کار والے پر ڈالی۔ وہ اپولو کے بت کی طرح وجید تھا۔ کن پٹیوں کے قریب چند سفید بالوں نے اس کی وجاہت پر روب حسن کی مہر لگا دی تھی۔ وقت نے اس سینٹ کا کچھ نہ بگاڑا تھا، وہ اسی طرح محفوظ تھا جیسے ابھی کولڈ سٹوریج سے نکلا ہو۔ بیوی نے اپنے کیکڑ کے چھال جیسے ہاتھ دیکھے، پیٹ پر نظر ڈالی جو چھاگل میں بدل چکا تھا، اور ان نظروں کو جھکا لیا جن میں اب کتیرا گوند کی بجھی بجھی سی چمک تھی۔ جمالی اس کے پاس سے گزرا، لیکن اس کی نظروں میں پہچان کی گرمی نہ سلگی۔ واپسی پر وہ پروفیسر صاحب سے آنکھیں چرا کر بستر پر لیٹ گئی، اور آنسوؤں کا رکا ہوا سیلاب اس کی آنکھوں سے بہہ نکلا۔ پروفیسر صاحب نے بہت پوچھا، لیکن وہ انہیں کیا بتاتی کہ درخت چاہے کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو جائے، اس کی جڑیں ہمیشہ زمین کو ہوس سے کریدتی رہتی ہیں۔ وہ انہیں کیا سمجھاتی کہ آئیڈیلز کچھ مانگے کا کپڑا نہیں جو پہن لیا جائے، اور وہ انہیں کیا کہتی کہ عورت کیسے توقعات وابستہ کرتی ہے، اور یہ توقعات کا محل کیوں کر ٹوٹتا ہے۔ وہ غریب پروفیسر کو کیا سمجھاتی؟ ایسی باتیں تو غالباً جمالی ملک بھی بھول چکا تھا۔